हेलो स्टूडेंट्स मैं लै आज हो जा जोरहाट डिस्ट्रिक्ट क्लास 9 जनरल मैथ्स क्वेश्चन पेपर सो इतना आसामिज मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दुखने अपलोड करा हम सो मैं MCQ सल्व कर गई तुम्हें भिडिओ सम्पूर्ण चाई जा प्रथम क्वेश्चन यार भैल्यूटे कि हम ये सुधिसे ये मैं लिख पारिम 5 to the power -1 मैं लिख पारिम 1/5 ऑप्शन टू हम बी क्वेश्चन 2 एने बार थकिले ये रेशनल नम्बर है ऑप्शन बी टू हम क्वेश्चन 3 कि कैसे ए नम्बर मैन रिड्यूस बाय 5% बिकम्स 133 द नम्बर इज नम्बर 2 जो मैं 5% दी रिड्यूस कर दिओ आम 133 ओलाब ये सल्व कर लब आंसर 140 नेक्स्ट 4 द पेरिमीटर ऑफ ए सर्कल डायमीटर 14 डायमीटर जो 14 है रेडियस टू कि हम रेडियस टू 7 सेंटीमीटर हम सो पेरिमीटर ऑफ सर्कल फर्मुला कि हम पेरिमीटर ऑफ सर्कल फर्मुला कि है तो है 2 pi r ये सल्व कर कि हम 44 हम ऑप्शन टू हम बी क्वेश्चन 5 ये कार इक्वल हम ये आम ए लगत इक्वल टू हम क्वेश्चन 6 0.08 आम जो पार्सेंटेज कन्वर्ट करूँ आम आंसर तो कि ओलाब ये 8/100 into 100% आम हम 8% ऑप्शन बी टू हम नंबर 7 √5 into √20 √5 into √20 √20 मैं लिखे पाइम 2 √5 सो ये आम हो गल √5 into √5 5 हो गल आंसर तो हम 10 ऑप्शन सी टू हम क्वेश्चन 8 देयर इज ए नंबर x सच दैट x स्क्वायर इज ए इरेशनल नंबर हमार x स्क्वायर इरेशनल नंबर हम बट x टू द पावर 4 कर ले रेशनल हो जाब सो ये हम आंसर टू डी नम्बर 9 दुटा स्टेटमेंट दी आसे प्रथम स्टेटमेंट कि कैसे √2 इज एन इरेशनल नम्बर ये ट्रू हम नेक्स्ट द डेसिमल एक्सपेंशन √2 इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये ट्रू आसे सो और स्टेटमेंट 2 टू स्टेटमेंट 1 लिंक हो कारण बोथ 1 and 2 आर ट्रू एंड 2 इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 ऑप्शन ए टू हम क्वेश्चन 10 ये जो मैं x+1 डिवाइड करूँ आम रिमाइंडर टू कि हम ये सुधिसे सो +1 थकिले मैं -1 पुट करिम एफाले हल -1 एफाले 31 आंसर पावर 30 ऑप्शन ए टू हम क्वेश्चन 11 ये आम गिवन कंडीशन दी आसे जो कौन आम ट्रू हम ये सुधिसे यार आंसर हम ऑप्शन बी 12 0 ऑफ द पोलिनोमियल आम यार 0 लब लगे जो ये मैं 2x + 1 = 0 सल्व करी यार आंसर हम 1/2 ऑप्शन सी टू हम क्वेश्चन 13 a cubic polynomial can have at most how many terms it have answer C 4 terms 14 which of the following is a polynomial कोन तो polynomial होबो यार आंसर टू होबो C x टू जदि मैं 1/2 लिखो यार लगत माइनस हो जाबो तलप आम √2 गुसि जाबो एकाने ऑप्शन C टू होबो 15 one of the factor of the expression 16xy - 8xp ये टू मैं कि कमन लब पारिम इतना 8x कमन लब पारिम एफाले 2y हो गल एफाले p बाचिले सो कौन फैक्टर हो आसे कौन मिली आसे आम 8x तो इतना ना सो 2y - p हम ऑप्शन ए टू हम नेक्स्ट 16 इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासेस थ्रू द ऑरिजिन कौन तो लाइन टू ऑरिजिन दी पास है इतना कन्स्टेंट टर्म तो इतना ना तो ऑप्शन बी टू हम 17 द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x + y = 10 या ग्राफ टू कौन हम या ग्राफ टू आमार दुटा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आम कट कर ऑप्शन टू हम बी क्वेश्चन 18 डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन टू द पॉइंट 3,4 या ऑरिजिन पा ए पॉइंट डिस्टेंस टू किमान सो या फॉर्मुला से √x² + y² ये 3² + 4² ये पा आमार 9 + 16 ये होल 25 5 हम ऑप्शन टू हम सी क्वेश्चन 19 the equation 5x - 3y = 4 is of the form ax + by + c = 0 so ये जो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिले कि हम सो a + 4 देखले -4 हम सो 5x - 3y - 4 ऑप्शन ए टू हम क्वेश्चन 20 which of the following is not the solution कोन यार सॉल्यूशन নহয় ऑप्शन सी टू हम ये वैल्यू याद पुट करले आम एलएचएस और आरएचएस इक्वल নহয় ऑप्शन सी टू हम क्वेश्चन 21 x < 0 x आम नेगेटिव हो आसे सो नेगेटिव हमें पॉइंट कत लाई कर
এইটো নেগেটিভ হ'লে আমাৰ পইণ্টটো লাইক কৰিব ইয়াত -x, 0 সো এইটো হ'ব তোমাৰ OX ডেছ অপশ্যনটো হ'ব C Question 20 which of the following graph is parallel to x-axis parallel to x-axis করে আমরা y আনসারটো চাব লাগিব y equal to 2 হ'ব 23 which of the following points lie on a circle whose center is 0,0 and radius 5√2 center আমাৰ অৰিজিনত আছে আৰু ডিসটেন্স আমাৰ দিয়া আছে 5√2 সো আমাৰ এটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব √x² + y² কোনটো আমাৰ ইয়াৰ লগত মিলিছে এটো চাব লাগিব সো এটো মিলিছে আমাৰ অপচন এ লগত মিলিছে এটো যদি মই ইয়াত ভ্যালু পুট কৰিম আমাৰ এই আনসারটো লব 5√2 লব 24 the complementary angle of 90 minus x 90 minus complementary angle hobo x degree hobo question 25 if one angle of a triangle is equal to the sum of the other two angle then a triangle to ki hobo at a angle this angle equal to sum of the other two angle eto amar hobo right angle triangle option a hobo next 26 ki koise amar in the length there are two sides of an isosceles triangle di ase duta side mar 12 di ase और এটা সাইড দিছে 27 cm সে পেরিমিটার কিমান হ'ব পেরিমিটার মানে গুটে সেট নি আমাৰ প্লাস কৰিব লাগিব 12 প্লাস 24 হৈ গল এফালে হ'ব 51 12 24 এফালে 27 প্লাস কৰিলে কিমান হ'ব আমাৰ 51 আহি আছে 51 টো ইয়াত নাই তেৰা আমি কি কৰিম দুটা সাইড ইকুয়াল সাইড 27 লৈ লম 27 প্লাস 27 কিমান হ'ব তো 54 প্লাস 12 কিমান হ'ব 66 হ'ব অপশনটো হ'ব এ আমাৰ ইকুয়াল সাইড 27 হ'ব লাগিব 27 the graph of the linear equation cut the x-axis কলে আমাৰ y to 0 লব লাগিব সো এটো যদি 0 ললে y to আমাৰ 0 হৈ যাব সো 2x equal to 12 x equal to কিমান হ'ব 6 হ'ব সো আনসারটো হ'ব 6,0 অপশন ডি টু হ'ব 28 two straight line AB and CD cut each other at the point O দুটা straight line আমাৰ AB আৰু CD O কাট কৰিছে সো যদি BOD 63 হয় তে BOC কিমান হ'ব এটো মই লিনিয়াৰ পেয়াৰ 180 দি মাইনাস কৰিব লাগিব এটো 117 অপশন বি টু হ'ব কোশ্চেন 29 কি কৈছে ইন ট্ৰায়াঙ্গল ABC AB equal to BC equal to AC এঙ্গেল আমাৰ 60 ডিগ্ৰী দি আছে B plus C কিমান হ'ব সো গুটে সাইড যদি ইকুয়াল থাকে গুটে এঙ্গেলস কিন ইকুয়াল থাকিব গুটে আমাৰ C 60 হৈ গল তো B plus C ইকুয়াল কিমান 120 ডিগ্ৰী হ'ব অপশন এ টু হ'ব Question 30 আমাৰ L আৰু M parallel দি আছে আৰু N is the transversal line তো কোশ্চেন কি হলিছে আমাৰ কোনটো আমাৰ কারেক্ট হয় 7 আৰু 2 টু ইকুয়াল হ'ব এটো আমাৰ কারেক্ট আছে তাৰপিছত 1 আৰু 5 কারেক্ট এটো আমাৰ কারেক্ট আছে 2 আৰু 8 টু ইকুয়াল 2 ৰ লগত 8 টু ইকুয়াল আমাৰ কারেক্ট হৈ আছে 4 আৰু 7 টু ইকুয়াল নহয় এটা আমাৰ angle 4 আৰু 7 কারেক্ট নহয় angle 4 plus 7 কৰি আমাৰ 180 ডিগ্ৰী হ'ব লাগে এটো আনসারটো হ'ব ডি 31 রিফ্লেক্স angle to কি হয় রিফ্লেক্স angle more than 180 ডিগ্ৰী অপশন সি টু হ'ব কোশ্চেন 32 কি দি আছে আমাৰ ABC এটা কোয়াড্রিলেটারাল হয় AB equal to BC দি আছে আৰু ডায়াগোনালস খিনি ইকুয়াল দি আছে ডায়াগোনালস খিনি ইকুয়াল আমাৰ ৰেক্টেঙ্গুলার হয় আৰু আমাৰ 90 ডিগ্ৰী ফলে দি আছে সো অপশন বি টু হ'ব 33 x plus a যদি ফ্যাক্টর অফ দ্য পলিনোমিয়াল হয় তাহলে কি হ'ব আমাৰ প্লাস a হলে আমাৰ মাইনাস a পুট কৰিব লাগিব অপশনটো হ'ব বি 34 PQRS আমাৰ প্যারালাগ্রাম হয় PQRS is a parallelogram so PQRS গোটে এঙ্গেলস যদি ইকুয়াল হয় তেতিয়া PQ equal to RS হ'ব আৰু QR equal to SP হ'ব এটা আমাৰ ট্ৰু হ'ব প্ৰথম স্টেটমেন্ট আমাৰ ৰেক্টেঙ্গল ফর্ম হৈছে ৰেক্টেঙ্গল গোটে এঙ্গেল কি 90 থাকে আৰু অপোজিট সাইডস কি ইকুয়াল থাকে নেক্সট স্টেটমেন্টটো কি কৈছে যদি PQRS যদি P equal to R হয় আৰু এঙ্গেল Q equal to এঙ্গেল S হয় তেতিয়া অপোজিট এঙ্গেল যদি ইকুয়াল থাকে তেতিয়া PQ equal to QR equal to RS equal to PS so গোটে সাইড এটো আমাৰ rhombus form is the parallelogram will be rhombus এটা আমাৰ ঠিক আছে ট্ৰু আছে so দুটা স্টেটমেন্ট ট্ৰু আছে আৰু স্টেটমেন্ট 1 and 2 both are true option C2 হ'ব 35 answer to আমাৰ D হ'ব ট্রাপিজিয়াম হ'ব
36 which of the following is not a criteria for congruency of triangle কোনটো আমাৰ congruency of triangle criteria নহয় to angle side option C to হ'ব question 37 in triangle ABC such that AB equal to AC দি আছে দুটা সাইড আমাৰ ইকুয়াল দি আছে দুটা সাইড যদি ইকুয়াল হয় আমাৰ দুটা অ্যাঙ্গেলস ইকুয়াল থাকিব এটো যদি 50 হয় আমাৰ এটো 50 হ'ব আমাৰ অ্যাঙ্গেল A টো খুজিছে যদি 50 + 50 ফলে 100 হৈ গল 100 এফালে কিমান বাছিলে আমাৰ 80 হ'ব এটো অপশন বি টো হ'ব 38 0.6 bar is equal to 0.6 bar মানে কি লিখিব পাইম 6 bar 9 3 2 ja 3 3 ja অপশন তো হ'ব 2/3 অপশন বি টো হ'ব 39 which of the following is linear equation two variable মানে আমাৰ দুটা alphabet use হৈছে so x and y use হৈছে আমাৰ অপশন a টো হ'ব question 40 কি দি আছে in an isosceles triangle the vertex angle is twice the sum of the base angle question কৈছে যদি base angle xx থাকে তো vertex angle টো কিমান হ'ব twice the sum of the base angle that means এটো হ'ব 4x এটো 4x হ'ব তো তিনটা অ্যাঙ্গেল প্লাস p কিমান ডিগ্রি হ'ব আমাৰ 180 হ'ব 6x equal to 180 x পালো আমি 30 so 30 টো যদি মই আউটপুট কৰো 4 into 30 কিমান 120 ডিগ্রি হ'ব অপশন 2 হ'ব b 41 in triangle ABC and triangle PQR ABC আৰু triangle PQR আমাৰ AB equal to QP দি আছে angle B আৰু angle P equal হয় BC আৰু PR equal হ'ব সেটো কি কন্ডিশন হ'ব মানে সাইড অ্যাঙ্গেল সাইড হ'ব অপশন 2 হ'ব A 42 ডিভিজনৰ যদি বেস টু সেম হয় পাওয়ার টু মাইনাস হ'ব এটা 1/4 অপশন 2 হ'ব A 43 the degree of the polynomial ইয়াৰ ডিগ্ৰী টু কি হ'ব ইয়াৰ ডিগ্ৰী টু হ'ব 0 ইয়াত কেলে আমাৰ x টু ইয়াত নাই x টু আমি 0 লব পাৰো ডিগ্ৰী 0 হ'ব 44 0.3,4 lies on the graph এটা মই পইণ্ট ইয়াত লাই কৰিছে মই কি কৰিব পাৰিম y + 4 বহাই দিছো x + 3 বহাব পাৰিম 12 - 7 = 3k so 5/3 option 2 হ'ব b find the three rational number between 3 and 4 3 and 4 মাজত আমাৰ তিনটা rational number কি লাই কৰিব আমাৰ এটা হ'ব অপশন বি টো হ'ব 13/4 14/4 15/4 বাকি কোশ্চেন তোমালোকে ভালকৈ চাইছো